بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکول میں ایک دم جیسے بھگدڑ سمجھ گئی تھی۔ یہ بریک ختم ہونے کے بعد کا وقت تھا۔ یوں تو روزانہ پورے 40 منٹ کی بریک دی جاتی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا کہ 25 منٹ پر ہی بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجا دی گئی تھی اور تمام طلباء کو اپنی اپنی جماعتوں میں جانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ لڑکیوں کو اپنی اپنی جماعتوں میں بیٹھے 20 منٹ گزر گئے تھے، مگر اب تک ان کی جماعت میں کوئی استانی نہیں آئی تھی۔ یوں تو سب تک اڑتی اڑتی خبر پہنچ چکی تھی کہ آج اسکول میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، لیکن وہ واقعہ کیا تھا؟ بچیاں ابھی تک اس واقعے سے لاعلم، سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق چہمگوئیاں کرنے میں مصروف تھی کہ جبھی اسپیکر پر ابھرنے والی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ سبھی کے کان کھڑے ہو چکے تھے۔ اسکول کی پرنسپل نے اسکول میں موجود تمام بچیوں کو اسکول کے گراؤنڈ میں جمع ہونے کو کہا تھا، جس کے بعد ساری بچیاں اپنی اپنی جماعتوں سے نکلی تھیں اور بھاگتے بھاگتے گراؤنڈ میں آ کر جمع ہوتی جا رہی تھیں۔ گراؤنڈ میں پرنسپل کے علاوہ اسکول کا تمام اسٹاف موجود تھا۔ مالی، پیون اور آیا بھی وہیں پر تھی۔ اسکول کے گارڈز کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ تمام بچیوں کو قطاریں بنوا کر کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد پرنسپل نے استانیوں کو کوئی اشارہ کیا تھا، جس کے بعد استانیاں ایک ایک کر کے قطار کی طرف بڑھتی بچیوں کی چیکنگ کرنے لگی تھی۔ بچیوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ پہلے ہنگامی صورتحال میں گراؤنڈ میں بلوانا اور اب یہ چیکنگ، بار بار پوچھنے پر بھی انہیں استانیوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ جب ساری بچیوں کی چیکنگ کر لی گئی تو اس کے بعد پرنسپل نے آیا اور پیون کو اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بھیجا تھا تاکہ وہ اندر جا کر اچھی طرح چیک کر کے آئیں کہ کہیں کوئی بچی اندر تو نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد وہ لوگ بھی واپس آ گئے تھے اور پرنسپل کو اندر کسی کے نہ ہونے کا بتایا تھا، جس کے بعد پرنسپل کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات مزید ابھر آئے تھے۔ پرنسپل نے ایک پرسوچ نظر تمام بچیوں پر ڈالی تھی اور اس کے بعد انہیں اپنے اپنے کلاس رومز میں جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بچیاں یوں ہی قطاروں کی شکل میں اسکول کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگی تھی، جبکہ ان کے کچھ فاصلے پر کھڑی پرنسپل گہری نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگی تھی۔ تمام بچیوں کو کلاس رومز میں بھیجنے کے بعد پرنسپل نے ایک مرتبہ پھر سے سارے اسٹاف کو اسٹاف روم میں بلایا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے جاری شدہ میٹنگ پھر سے شروع کر دی گئی تھی۔ اسکول کی پرنسپل سخت پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ اسے کچھ بھی کر کے حقیقت کا پتہ چلانا تھا، نہیں تو بات اس کی نوکری پر آ سکتی تھی، اور صرف اسی کی نوکری نہیں بلکہ آج جو واقعہ ہوا تھا، اگر وہ غلطی سے بھی باہر نکل جانا تھا تو اسکول کی ساری ساکھ خراب ہو جانی تھی۔ لیکن پرنسپل کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت تک پہنچے تو کیسے پہنچے۔ کوئی اتنی چھوٹی نہ تھی کہ جسے نظر انداز کر دیا جاتا یا بھلا دیا جاتا۔ کوئی ادارہ بھلا کیسے یہ بات برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ادارے کے اندر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، اور کام بھی ایسا جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہو۔ پرنسپل ایک مرتبہ پھر سے 1 گھنٹہ قبل ہونے والے واقعے پر نظر ثانی کرنے لگی تھی۔ 11:15 کا وقت تھا۔ اسکول کی بریک ہوئے ابھی صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے جب پرنسپل نے اپنے لیے لنچ منگوایا تھا اور پھر اپنے کمرے سے نکل کر اسٹاف روم کی طرف آ گئی تاکہ اسٹاف روم میں ٹیچروں کو آگاہ کر سکیں کہ آج تمام بچیوں کی ڈائری پر فرسٹ ٹرم کی ڈیٹ شیٹ لازمی اٹیچ کر دیں، کیونکہ امتحانات شروع ہونے میں صرف 5 دن باقی رہ گئے تھے۔ یہی سب کہنے وہ اسٹاف روم میں آئی تھی، لیکن جو ہی وہ اسٹاف روم کے دروازے پر پہنچی، عین اسی وقت اس کے کانوں میں کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ پرنسپل نے حیرت سے مڑ کر اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اسکول میں نومولود بچے کے رونے کی آواز حیران کن تھی۔ یہ آواز تو صرف اسپتالوں اور کلینک وغیرہ پر سنی جاتی ہے، تو پھر اسکول میں؟ ایک لمحے کو پرنسپل نے سوچا کہ شاید کسی بچی کی ماں اسکول آئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی بچہ ہو، لیکن پھر سوچنے والی بات یہ تھی کہ اگر کوئی عورت آئی بھی تھی تو وہ اس قدر چھوٹے بچے کو ساتھ کس طرح لا سکتی تھی، کیونکہ جو آواز آئی تھی وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بچہ ابھی ابھی دنیا میں آیا ہو اور یہ اس بچے کے رونے کی پہلی آواز ہو۔ پرنسپل کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر کچھ ٹیچرز بھی اٹھ کر اس کے آس پاس آن کھڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے بھی وہ آواز بخوبی سنی تھی۔ بچے کے رونے کی آواز بس تھوڑی ہی دیر آئی تھی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی تھی۔ پرنسپل حیرانگی سے ٹیچروں کی جانب دیکھتی ہوئی آواز کے تعاقب میں چل پڑی تھی۔ ٹیچرز بھی مارے تجسس کے اس کے پیچھے پیچھے ہی ہو رہی تھی اور ان کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ بلا شبہ یہ آواز اسٹاف روم کے ٹوائلٹ سے ہی آ رہی تھی۔ یہ ٹیچرز واش روم تھا، اور یہی بات ان سب کے لیے زیادہ حیران کن تھی کہ ان میں سے تو کوئی بھی ٹیچر اس حالت میں نہ تھی۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ آخر اسٹاف واش روم میں تھا کون؟
وہ सब चलती हुई वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो अंदर के मनाजिर बगैर किसी दखल के देख सकती थी। जो ही उन्होंने सामने देखा, एकदम से सब हैरत के गहरे समंदर में उतर गई थी। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक 7 साल बच्ची, जो कि 2 क्लास की तलबा थी, अपने हाथों में एक नौमौलूद बच्चे को उठाए उसको अलट पलट कर देखने में मसरूफ थी, और दूसरा हाथ उसने जोर से नौमौलूद बच्चे के मुंह पर रखा हुआ था ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर ना आए। अब न जाने ही उसने जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में, ये बात उन्हें फिल वक्त समझ न आई थी। प्रिंसिपल ने फौरन से पहले आया को बुलाया था, जो कि एक तौलिया लेकर आई थी, और फिर प्रिंसिपल के कहने पर उसने उस 7 साल बच्ची के हाथ से वो बच्चा लिया था। उन सबका शक दुरुस्त था। बच्चा बिल्कुल नंग धड़ंग हालत में था और उसकी अभी सफाई भी नहीं की गई थी। उसकी पैदाइश हुए बमुश्किल चंद मिनट ही गुजरे थे, लेकिन वो सब की सब बेहद परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वॉशरूम में उस 7 साल बच्ची के अलावा और कोई भी न था। टीचर्स फौरन से बच्ची की तरफ बढ़ी थी ताकि उससे कुछ पूछताछ कर सकें, मगर उससे पहले ही बच्ची ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। बच्ची की पूरी वर्दी खून से भरी हुई थी। शायद बच्चे को उठाने की वजह से उसकी सारी वर्दी खराब हो गई थी। प्रिंसिपल ने टीचर्स को रुकने का कहा और खुद बच्ची की तरफ गई और उसे प्यार से पुचकारते हुए बोली कि आया आंटी से हाथ मुंह धुलवा कर स्टाफ रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी टॉफियां रखी हैं। टॉफियों का नाम आते ही वो बच्ची चुप हो गई थी। दूसरी आया ने आकर उसके हाथ मुंह धुलवाए, वर्दी साफ की और फिर उसे लिए स्टाफ रूम में आ गई, जहां प्रिंसिपल और बाकी सारी टीचर्स उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके आते ही प्रिंसिपल ने उसे टॉफियां पकड़ाई और फिर बच्चे की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये बेबी कौन है। उस पर वो बच्ची कहने लगी, ये तो उधर वॉशरूम के बेसन में पड़ा था, वॉशरूम गई तो ये बच्चा वहां पड़ा था, और जब उसने उसे उठाया तो वो बच्चा रोने लग गया। प्रिंसिपल ने उसे कहा, आप टीचर्स के वॉशरूम में गई क्यों थी? आप जानती है ना, स्टूडेंट्स के लिए अलग वॉशरूम है। फिर इस वॉशरूम में आपको किसने भेजा था? इससे पहले कि वो बच्ची कोई जवाब देती, स्टाफ की एक टीचर्स बोल पड़ी थी। उसने कहा, मैडम, इस बच्ची का सुबह से पेट खराब था। वो सुबह से कई मरतबा वॉशरूम जा चुकी थी, लेकिन ब्रेक के वक्त जब वो वॉशरूम गई तो दोनों वॉशरूम्स में पहले से ही कोई था। इसी वजह से ये वापस मेरे पास आई। इमरजेंसी थी तो मैंने इसे स्टाफ वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। टीचर की बात सुनने के बाद प्रिंसिपल फिर से बच्ची की तरफ मुड़ी थी और उससे पूछा था कि बेटा, जब आप वॉशरूम आई तो उस वक्त वॉशरूम में कोई और था या आपने किसी को देखा हो? तो उस पर उस बच्ची ने लाइल्मी का इजहार किया था। उसका कहना था कि जब वो हाजत से फारिग होने के बाद बेसन से हाथ धोने लगी थी तब उसे बेसन से ये बच्चा मिला था। प्रिंसिपल 10 मिनट तक उस बच्ची से मुख्तलिफ सवालात करती रही थी, लेकिन उस बच्ची ने मजीद कुछ भी ना बताया था, बल्कि इस तरह सवाल पूछे जाने पर वो खौफजदा हो गई थी। प्रिंसिपल ने उसे प्यार से थपकी दी और उससे कहा कि वो क्लास में या घर में से किसी को भी उस बेबी के बारे में नहीं बताएगी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे ढेर सारे और भी पापड़ वगैरह मिलेंगे। प्रिंसिपल जानती थी कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना था। बच्ची को इधर उधर लगाकर उसने बच्ची के जहन से ये बात निकाल दी थी, और साथ ही साथ उसने ब्रेक भी बंद करके तमाम बच्चियों को ग्राउंड में बुलवा लिया था ताकि सबकी चेकिंग वगैरह की जा सके, मगर कहीं से भी कोई सुराग न मिला था। आया ने बच्चे को साफ सुथरा करने के बाद उसके लिए दूध और कपड़ों का इंतजाम भी कर लिया था। इस वक्त बच्चा स्टाफ रूम की मेज पर पड़ा सो रहा था, जबकि सारी टीचर्स और बाकी सब परेशानी से प्रिंसिपल की तरफ देख रहे थे, जो यहाँ वहाँ टहल रही थी। फिर बार बार बच्चे की तरफ भी देख रही थी। प्रिंसिपल ने अपने कमरे से अपना लैपटॉप मंगवा लिया था। स्कूल में सिर्फ एक ही कैमरा था जो असेंबली हॉल के साथ साथ स्टाफ रूम और प्रिंसिपल ऑफिस के दरवाजे के बाहर की कवरेज करता था। प्रिंसिपल ने वो कैमरा अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ था। थोड़ी देर में पियून लैपटॉप ले आया था। प्रिंसिपल ने सिवाय एक के तमाम टीचर्स को अपनी अपनी क्लासों में जाने के लिए कहा, और उसके बाद उस टीचर को साथ लेकर लैपटॉप खोल कर बैठ गई। और फिर कुछ ही देर में आज सुबह के मनाजिर उसके सामने थे। उसने 10 बजे की कवरेज निकाली। उसके बाद एक एक चीज़ को गौर से देखने लगी थी। 10 बजे से लेकर 11:15 तक स्टाफ में से सिर्फ 3 टीचर्स थी जो वॉशरूम वाली साइड गई थी, और उन्हें वापस आता भी देखा गया था। वीडियो चलते चलते 11:45 के करीब पहुंच गई थी, और आयन उसी वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई थी। प्रिंसिपल उस टीचर को देखते रहने का कहकर खुद पियून के बुलावे पर ऑफिस की जानिब चल पड़ी थी, जबकि वो टीचर वीडियो देखने लगी थी। वीडियो 10:50 पर पहुंच चुकी थी कि स्क्रीन पर देखते हुए उस टीचर की आंखों में पहले ताज्जुब उभरा था, और उसके बाद
यकलख्त उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ा था। 11:52 पर एक 9 साला बच्ची जो चौथी जमात की तलबा थी वो उस जानिब गई थी जो 11:05 पर वापस आई थी। उसको देखकर उस टीचर के हाथों में एकदम पसीना आया था। उसने कांपते हाथों से वीडियो को एकदम से रोक दिया था और उसे क्लोज करने लगी थी। जो जो वीडियो क्लोज होती जा रही थी वैसे वैसे उस बच्ची के चेहरे की घबराहट वाज़े दिखाई देने लगी थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बार बार चोर नज़रों से इधर उधर देखती जा रही थी, जैसे उसे किसी चोरी के पकड़े जाने का डर हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जिसने उस टीचर को सोचने पर मजबूर किया था, वो उस बच्ची की चाल में वाज़े लड़खड़ाहट थी। वो बच्ची बहुत ज़्यादा लड़खड़ा कर चल रही थी। इसके साथ ही साथ उसके हाथ में कुछ था जिसे वो बगल के नीचे रखकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो टीचर एकदम से सारा मामला समझ चुकी थी। मारे घबराहट के उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसे एकदम से उस लड़की पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने बड़ी मुश्किल से उस गुस्से को कंट्रोल किया था, क्योंकि ये वक्त गुस्सा करने का हरगिज़ नहीं था। इस वक्त उसे होश से काम लेना था, जोश से नहीं। यही सोचते हुए उसने खुद को कंपोज किया और एक गहरी सांस खारिज करने के बाद वो सोच चुकी थी कि उसने अब क्या करना है। उसने एक नज़र स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ देखा और फिर सामने बैठी आया को, जो बार बार उससे पूछ रही थी कि मैडम कुछ नज़र आया कि नहीं। उसने आया को अपने लिए चाय बनाकर लाने का कहा और फिर उसके जाने के बाद उसने फ़ौरन से लैपटॉप उठाकर गोद में रख लिया था। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। उसने जो भी करना था इन 5 मिनटों के अंदर ही करना था। उसने जल्दी जल्दी अपनी उंगलियां चलाईं और फिर सिर्फ 3.5 ही मिनट के बाद उसके चेहरे पर एक पुरसुकून लहर दौड़ गई थी। उसने 10:50 से लेकर 11:05 तक की सारी वीडियो डिलीट कर दी थी और उसकी जगह एक दूसरी वीडियो एडजस्ट कर दी थी। वो इन कामों में वैसे भी माहिर थी। उसने लैपटॉप को वापस टेबल पर रखा और 11 बजे से वीडियो प्ले कर दी थी। इतने में प्रिंसिपल स्टाफ रूम में दाखिल हुई और आकर उस टीचर के पास खड़ी हुई थी और उससे इस्तफसार करने लगी थी, जिस पर उस टीचर ने नफी में सर हिलाया था कि अब तक और कोई भी उस तरफ नहीं गया था। ये बात कहते हुए उसकी जबान हकलाहट का शिकार हुई थी, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे गौर से देखा था, लेकिन वो माहिर थी। उसने अगले ही पल खुद को संभाल लिया था। थोड़ी देर में मुलाजमा चाय ले आई थी। चाय पीने के बाद उस टीचर की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। उसने प्रिंसिपल से घर जाने की इजाज़त ली और साथ ही अपनी भतीजी को भी ले लिया था, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का वक्त होने वाला था। उसका घर स्कूल से महज 10 मिनट की दूरी पर था। घर के बैरूनी गेट से अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी भतीजी को बालों की चोटी से पकड़ा था और घसीटते हुए लाकर अपनी सास के कदमों में फेंका था और अपनी सास से कहने लगी, अम्मा अपनी लाडली को संभाल ले। तुझे पहले भी कहा था कि इसे किसी और स्कूल में डाल, लेकिन तुझे इस मनहूस को मेरे ही सर पर डालना था। आज तो मैंने इसे बाल बाल बचा लिया है, लेकिन अगर इसकी यही करतूत रहे तो सारे जमाने में थू थू करवाएगी ये। इसको बता देना कि अब इसे मैं अपने स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। स्कूल क्या, इसे तो मैं अब अपने घर में भी नहीं रखूंगी। तू इसको भेज यहां से बस। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि उसकी सास पोती को सीने से लगाए हक्का बक्का से अपनी बहू की चलती हुई जबान देख रही थी। उस वक्त उसे अपनी बहू कहीं से भी पढ़ी लिखी मालूम नहीं हो रही थी। उस वक्त अगर कोई और उसे देख लेता तो वो मान ही नहीं सकता था कि ये औरत एक इदारे की उस्तानी है। खैर, वो बहू पर 3 हर्फ भेजते हुए पोती की तरफ मुतवज्जा हुई थी, जिसका रंग जर्द पड़ रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। उसी वक्त उसे अपने पांव पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ था। उसने जैसे ही अपना पांव सामने करके देखा तो चकरा कर रह गई थी। उसका पूरा पांव खून से भरा हुआ था। उसकी पोती उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई थी। उसने जैसे ही पोती की यह हालत देखी तो उसे लेकर करीबी अस्पताल पहुंची थी, जहां उसकी बच्ची को फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया था। वो जले पैर की बिल्ली की तरह इमरजेंसी के बाहर इधर उधर चक्कर काटती जा रही थी। उसे अपनी पोती के बारे में बहुत तशवीश हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई थी और फिर जो कुछ डॉक्टर ने बताया वो सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन न आया था, क्योंकि बात थी भी नाकाबिले यकीन। एक 9 साला बच्ची के साथ भला ये कैसे हो सकता था। वो बिल्कुल ढह सी गई थी। अब डॉक्टर जो कुछ कह रही थी वो गलत तो नहीं था ना। 2 घंटे अस्पताल में रखने के बाद उसकी पोती को घर भेज दिया गया था। उसको होश आ चुका था, लेकिन वो बिल्कुल चुप होकर रह गई थी, जैसे उसके लबों पर किसी ने कफर डाल दिया हो। लाख बुलाने पर भी वो ना बोली थी। अगले 5 दिनों तक उसने अपनी पोती को स्कूल ना भेजा था, लेकिन छठे रोज इम्तिहान की वजह से वो उसे रोक ना पाई थी। वो खुद उसे स्कूल छोड़ आई थी। वो स्कूल की प्रिंसिपल से भी मिलना चाहती थी।
ताकि उससे पूछताछ कर सके कि ये किस किस्म का स्कूल था, कि बच्चियों के साथ कितना कुछ हो जाता है और स्कूल में किसी को खबर तक ना होती थी। आखिर वो लोग क्यों इतने बेखबर थे। लेकिन उसकी मुलाकात प्रिंसिपल से ना हो पाई थी। दूसरी तरफ बच्ची जैसे ही अपनी क्लास में पहुंची, उसकी टीचर ने उसे फौरन से ऑफिस में जाने का कह दिया था। प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो बच्ची एकदम घबरा गई थी। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा था। वो इसी चीज से तो कतरा रही थी, इसीलिए तो वो इतने दिन स्कूल भी नहीं आई थी। वो जानती थी कि प्रिंसिपल ने उसे क्यों बुलाया है, तभी वो वहां जाना नहीं चाहती थी। पहले ही वो बड़ी मुश्किल से क्लास में बैठी थी, क्योंकि क्लास की तमाम तर लड़कियां उसको नफरत अंगेज नजरों से देखते हुए उससे दूर जा बैठी थी, जैसे वो कोई अछूत हो या फिर किसी गंद की पोटली हो। कोई लड़की भी उससे बात नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसकी दोस्तें भी उसको गंदी गंदी कहते हुए उससे अलग हो गई थी। ऊपर से अपनी टीचर की चुपती हुई निगाहें उसे अंदर तक चीर रही थी। ऐसे में प्रिंसिपल के बुलावे का सुनकर वो और ज्यादा परेशान हो गई और सर नीचे किए रोने लगी थी। तभी उसकी टीचर गुस्सा करते हुए उसके पास पहुंची थी और उसको उठाकर घसीटते हुए जबरदस्ती अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई थी। प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचकर जैसे ही टीचर ने उसे छोड़ा तो उसने वापस बाहर की जानिब दौड़ लगा दी थी। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर जाती, अंदर आती आया ने प्रिंसिपल के इशारे से उसे पकड़ लिया था और अच्छी तरह से काबू भी कर लिया था। तभी प्रिंसिपल चलते हुए उसके पास आई थी और आते साथ ही उस बच्ची के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। तुम समझती क्या हो खुद को? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। इतनी सी उम्र में ये सब करते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई और अब भाग रही हो। तुमने क्या सोचा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। हम सब कुछ जान चुके हैं। हकीकत कभी छुप नहीं सकती। अब बताओ, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? किसने किया है तुम्हारे साथ ऐसा? प्रिंसिपल शुरू में कुछ सख्त हुई और आखिर में नरम लहजा अपनाते हुए उस बच्ची से पूछने लगी थी। सख्ती करती भी तो किस चीज पर करती? उसके सामने खड़ी बच्ची, जिसका कद मुश्किल 3.5 फुट का था, आंसू गालों से फिसल फिसल कर नीचे गिर रहे थे और खौफ से थर थर कांप रही थी। प्रिंसिपल की बात सुनते ही वो आया से अपने बाजू छुड़ाते हुए प्रिंसिपल के पैरों में गिर गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया है मैडम, मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। मैंने घर जाकर दादू को बताया था। दादू ने कहा था कि डरते नहीं, ये निज़ाम कुदरत है, तुम परेशान ना हो। मैं सच कह रही हूँ मैडम, मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं गंदी नहीं हूँ। सब लड़कियां मुझे गंदी कह रही हैं। मैडम, मैं गंदी नहीं हूँ। इतना कहते ही वो बच्ची प्रिंसिपल के कदमों में ही बेहोश हो गई थी। उसकी ये हालत देखकर प्रिंसिपल ने फौरन से पहले उसे अस्पताल पहुंचाया था और फिर वहां उनको जो कुछ पता चला वो उनके पैरों से जमीन निकालने के लिए काफी था। प्रिंसिपल ने उसी वक्त स्कूल फोन करके वाइस प्रिंसिपल को लिस्ट बनाने का कह दिया था कि उस दिन जो भी जितने भी लोग स्कूल में मौजूद थे उन तमाम के नाम लिखे जाएं और कल हर हालत में उनको स्कूल में हाजिर किया जाए। प्रिंसिपल सख्त तैश में आ चुकी थी। उस बच्ची के जरूरी ट्रीटमेंट के बाद प्रिंसिपल उसे घर पहुंचा आई थी। अगली सुबह प्रिंसिपल के टेबल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद था। पहले तो प्रिंसिपल ने इस बात की अच्छी तरह यकीन दहानी की कि वो तमाम के तमाम लोग आज हाजिर थे, फिर चाहे वो गार्ड हो या क्लर्क या पियोन हो या फिर सफाई वाला, तमाम लोगों को स्कूल के मैदान में जमा कर लिया गया था। उसके थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल ने सिटी अस्पताल में फ़ोन किया और अगले आधे घंटे में स्कूल में अस्पताल की पूरी टीम पहुंच चुकी थी, जो सब लोगों के डीएनए टेस्ट करने आई हुई थी। क्योंकि उस दिन जब प्रिंसिपल उस बच्ची को अस्पताल लेकर गई थी तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि बच्ची किसी सदमे के जेर असर ही बेहोश हुई है और सदमा ये था कि बच्ची को बालिग हो जाने के बारे में कोई इल्म नहीं था। बच्ची के माँ बाप नहीं थे। दादी के साथ चचा और चची के घर में रहती थी। चची को तो वो शुरू से ही अच्छी नहीं लगती थी, न जाने चची को उससे क्या खार थी। और दादी बेचारी पुराने ज़माने की थी। उसके जहन में यही बात थी कि बच्चियां 14 या 15 साल की उम्र में या 12 के बाद बालिग होती हैं। लेकिन आजकल का वक्त बदल गया है। अब तो हर दूसरी तीसरी बच्ची 9-10 साल की उम्र में ही बालिग हो रही है। उस 9 साला बच्ची का नाम कशफ था। उसके साथ भी यही हुआ था। वो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थी। उस दिन वो इसी सिलसिले में उस टीचर के पास गई थी जिसने उसे ज़रूरी चीज़ें देने के बाद वॉशरूम भेजा था। और फिर उस टीचर की माँ की मौत हो गई तो वो उसी दिन इमरजेंसी की छुट्टियों पर चली गई थी और आज प्रिंसिपल के बेहद इसरार करने पर वो वापस आई थी
اس دن گھر آنے کے بعد کشف کی چچی نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد کشف بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اس سے کچھ بہت غلط ہو گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اسی لیے چچی اسے ایسا کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی دادی کی باتیں بھی سنی تھی جو وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سب سن کر وہ ڈر گئی تھی۔ مزید سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ کلاس کی بچیوں نے اسے گندا کہنا شروع کر دیا، تو وہ اسے گندا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ گھر والوں اور ٹیچروں کی زبانی انہوں نے سنا تھا کہ کشف کو چھوٹی سی عمر میں بچہ ہوا ہے۔ لیکن کشف اس بات سے انجان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ پیریڈ کی وجہ سے ہی ساری لڑکیاں اسے گندی کہہ رہی ہیں، لیکن ہسپتال پہنچ کر پرنسپل کا شک بھی دور ہو چکا تھا۔ پھر جب وہ کشف کو چھوڑنے گھر گئی تو ان کی ملاقات کشف کی دادی سے ہوئی تھی۔ ان سے گھر کے حالات وغیرہ جاننے کے بعد پرنسپل وہاں سے نکل آئی تھی۔ پرنسپل نے بچے کی شناخت کرانے کے لیے پھر ڈی این اے کو ہی ترجیح دی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن اسکول میں ہسپتال کی پوری ٹیم پہنچ چکی تھی۔ سب لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے گئے اور آخر میں جب پرنسپل نے اپنے ساتھ ساتھ تمام ٹیچرز کے ٹیسٹ کروانے کا کہا تو ان سب میں سے ایک ایسی تھی جس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر پرنسپل کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے بارے میں جان چکی تھی، لیکن بغیر کسی ثبوت کے وہ اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے یقین تھا کہ ثبوت بہت جلد اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف 3 دن کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اتنی ساری رپورٹس ایک ہی دن میں ملنا ممکن نہیں تھا۔ اتنی ساری رپورٹوں کے لیے کم سے کم 3 دن درکار تھے، اور پھر یہ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے۔ چوتھے دن ساری رپورٹس پرنسپل کے ہاتھ میں تھی۔ پرنسپل بغیر کسی کو بتائے اسکول سے نکل گئی اور سیدھا کشف کے گھر جا کر رکی تھی۔ کشف کے گھر جاتے وقت وہ بچہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں بھولی تھی، کیونکہ وہ بچہ اسی گھر کا تھا۔ تھوڑی دیر میں کشف کی چچی بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ پرنسپل کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن پھر جو ہی اس نے اس بچے کو دیکھا تو ہذیانی انداز میں کشف کی طرف بڑھی تھی۔ دیکھا اماں، تیری پوتی کیا گل کھلا کر آئی ہے۔ ہمارے منہ پر تو اس نے کالک مل دی ہے، ہمارے سروں پر خاک ڈال دی ہے، 9 عمری میں ہی ماں بن کر بیٹھ گئی ہے۔ کشف کی چچی دونوں ہاتھوں سے کشف کو پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کشف کو مزید اپنے تشدد کا نشانہ بناتی۔ گھر کے دروازے سے کشف کے چچا اندر داخل ہوئے تھے، جنہوں نے آتے ساتھ ہی کشف کی چچی کو پکڑ کر کشف سے دور دھکیلا تھا۔ پرنسپل بچے کو لے کر کشف کی دادی کے پاس گئی اور بچہ اس کی گود میں رکھنے کے بعد اس سے کہنے لگی، یہ رہی آپ کی امانت، یہ بچہ آپ کا ہی پوتا ہے اور اس گھر کا وارث ہے۔ اور پھر وہ کشف کی دادی کو یوں ہی ہکا بکا چھوڑے چلتے ہوئے کشف کی چچی کے پاس آئی تھی اور اسے کہا تھا، میں آپ کو ایک قابل استانی سمجھتی تھی، مگر میں غلط تھی۔ جو عورت خود کی اولاد کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اپنانے کے بجائے مرنے کے لیے پھینک دے، وہ کسی اور کو کیا سبق دے گی؟ آپ نہ حقیقی ماں کہلانے کے لائق ہیں اور نہ ہی روحانی ماں۔ آپ نے ایک چھوٹی سی بچی کی ذات کو نشانہ بنایا، خود کی ذات بچانے کے لیے، یہ جانے بغیر کہ اس بچی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ کسی کو کیا سبق دیں گی، کیا سیکھ دیں گی بچوں کو؟ کیا اولاد جھنجھٹ ہے؟ اس جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ افسوس ہے، میں آپ کو اپنے ادارے میں نہیں رکھ سکتی۔ اتنا کہتے ساتھ ہی پرنسپل وہاں سے چلی گئی تھی۔ کشف کے چچا کو وہ پہلے سے ہی سارا سچ بتا چکی تھی۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ کشف کے چچا کا ہی بیٹا تھا، جسے اس کی چچی نے پیدا ہوتے ساتھ ہی پھینک دیا تھا۔ یہ کوئی پہلا بچہ نہ تھا۔ آج سے پہلے وہ 3 بار ابارشن کروا چکی تھی۔ اس کو بچے پسند نہیں تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے بچے ہونے ہی نہ دیے تھے۔ کشف کے چچا نے اسی وقت اس عورت کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ عورت تھی ہی اس سے قابل۔ اپنی ذات بچانے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مصیبت میں ڈالا تھا۔ اس کی وجہ سے اسکول کی اچھی خاصی ساکھ خراب ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، اوپر سے اتنے لوگوں پر کیا جانے والا شک۔ کشف جیسی چھوٹی سی بچی پر بے بنیاد الزامات لگا کر اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرنا سر فہرست تھا۔ یہ سب معافی کے قابل نہیں تھا، اور نہ ان لوگوں میں اب اتنا ظرف تھا کہ اسے معاف کر کے دوبارہ اپنے پاس رکھ سکتے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔